Ana akong parcel, guys. From Shein. Parcel is here. Amo doha ni Mamang. Nag-order ni sa Shein. Open na mo to. Okay. Yay! Kana imo ni siya, mother. Muna imong gi-order sa Shein pang tugnaw kay autumn nami. Ini sa Australia. Then this one I will use it for the party dress. Naara guys ang akong dress na gi-order. Duha na siya. Duha na siya. Itong tanawin be. Yay! Butang daw sa floor. Sa ay, modern ni siya. Pang tugnaw, guys. Dili tugnaw. Nice siya. Marag ani-ani. Nice siya quality, no? Then, red color. Ano man mag-order? Pink o red? Be? Happy ka, mother? Nice, mother? Yes. Napakoy isa sa ka-dress na pink. Be, yay! Mura ganahan pa na, mother. But this one, I like the style, guys. Actually, nag-order ko ani og small, pero dili pa igo. Kay dili na ko small. My God. Be? Pwede ibutang anak dito, mother, para dili siya magkuan. Be? Sa nice po hinuon ni siya, mang, oh. Nice. Floral. Kani mo'y nice. Ako doon ni siyang isukod. Mani akong order, guys. Duha ka dress. Then, naapa ko ay isa ka kuan. Hala. Wala gi-apil ang akong kuan. Step in. Na. And, uy, nag-apil ako bra, guys. Ayan. Nag-apil ko, guys. O, kani. Hala, murag dako lagi siya, mother. 35 to 36 man ang giingon. O, kani, guys. Makang gi-order. Nice, mother. Siya mangganahan ko. 5.5 ang iyang size. Nice siya. Naibila in color, animang. Sa Shein. Yay! Nice lagi mo. My parcel is here. Si mother nag-kuan. Chika-chika ni Auntie Arj. O niya, wala na yan nabantayan na akong parcel. Yay! Let's open, guys. Let's open. Ano na to? I think this is the one I've been waiting for. Yahoo! Naka-sale na naman ang Bath and Body Works. Pero, dili na po siya kompleto. Kay out of stock na po ang uban ako na di-order na scent. Let's look. Let's have a look. Ano na po ang ilang scent. Naara sa Japanese Cherry Blossom. Ayan. Then, Water Lily. Ang isa ka scent, bala siya, niabot kay out of stock. Sige na lang, out of stock. Alright. So, actually, I ordered 10. Ayan. So, unom lang ang niabot. O, 7 lang ang niabot. There you go, guys. Water Lily and Japanese Cherry Blossom. Nag-spray ko gamay, guys. Smells good. Lalo na ang Water Lily. So, travel size siya. 75 ml. And then,
from $16, naging $6 na lang siya. So, ayan, ang aking Bath and Body Works. Kulang lang ng 3. But that's okay. Order na lang ako next time. Another parcel, guys. I deserve this, man good, guys. Ingon nila. Oh my gosh. Last na ni, guys. Okay. Open natin. Dito tayo mag-open guys sa bed ni mother. Open natin. Bumili ako ng ipanima na sandals. Dahil winter na dito sa Australia. So, sinale na yung mga sandals. Guys, I'll show you. Kani siya is blue. Ipanima. Who loves Ipanima sandals? Ayan, size 5 kay ang atong tiil of the windy. Then I buy another one, white one. Yahoo! Nice lagi, mother. No, FC. Sorry. Ayan, nice kaayo.